Why wait to say? At least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 At least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 One thing in my way. You are the 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 one thing in my way. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, babe. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. Pagi mas, mbaknya semua pagi. Right there when I wanna
All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She knows like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Somebody's a bottle, and I got a magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Pagi Mas. Pagi Mbak. Pagi Mbak. Mas, selamat pagi Mas. Halo. Pagi Mbak. Halo yang di belakang, selamat pagi. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? Don't I need the next one? Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Where should we run to? We got the road in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did all go, cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mom, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Run to. We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did all go. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving
15 years old and smoking hand-rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, and when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. Yang tadi di MIPA kan ada mata kuliah yang itu statistika dan OL kan. Lalu untuk tadi di sistem manufaktur juga diajarkan mengenai pengendalian kualitas. Mungkin ada nggak alasan kenapa kok dipisah antara OL dan statistika sama kualitas yang justru gabung sama sistem manufaktur? Saya Agib dari Lab Sistem Manufaktur, jadi ingin menjawab perbedaannya. Mungkin terletak dari matkulnya sendiri ya, prosman sama sisman. Proses manufaktur itu kan sebenarnya bagian dari sistem manufaktur, karena sistem manufaktur secara keseluruhan, makanya dari mata kuliah proses manufaktur pun itu diambilnya itu sebelum sistem manufaktur. Nah, kalau dari praktikumnya sendiri terletak jelas perbedaannya sih, mungkin kalau proses manufaktur itu dipersiapkan untuk mata kuliah sistem manufaktur. Lebih detailnya mungkin proses manufaktur itu di kami itu ada praktikum casting, terus ada turning, ada wire drawing, terus ada rolling, terus ada yang terbarunya ada 3D printing, ada CNC machining juga. Nah, itu tuh untuk menyiapkan di mata kuliah sistem manufaktur, karena sistem manufaktur kan benar-benar mencakup keseluruhan, ada material handlingnya juga dan yang lain-lain, benar-benar di tingkat rantai produksinya ada. Kalau di sistem manufaktur sendiri itu praktikumnya itu ada assembly disassembly sama kanban, kayak gitu. Mau bertanya tadi tentang lab ergonomi, saya tentang ini, mau tanya tentang exhibitionnya itu, untuk produknya itu emang sudah setiap tahun itu sudah prosedur temanya itu sudah ada, atau mungkin pencarian temanya seperti apa, dan targetnya itu untuk mahasiswa ITS aja teknik industri atau dibuka untuk umum. Kemudian untuk tadi kan ada salah satu prokernya itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Apakah itu mengikuti proyek dosen atau itu adalah proker tetap dari lab tersebut, atau lab apakah itu emang sudah menjadi agenda rutin dari lab tersebut, dan apa kaitannya tentang ergonomi? Kenapa di lab di teknik industri ITS itu antara statistik dengan QC atau quality control dibedakan juga, terus yang operational research juga kenapa dibedakan gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya di teknik industri sendiri, statistik yang diajarkan kepada mahasiswa semester 2 dan semester 3 itu benar-benar diajarkan statistik secara keseluruhan. Dan emang penerapan dari statistik itu sendiri kan bisa banyak, dan salah satunya itu di QC kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya kita di statistik 1 itu lebih belajar tentang misalnya kayak distribusi itu diajarin semua, terus kayak psikologi pertesarataan, proporsi dan sebagainya kayak gitu. Nanti begitu masuk ke statistik industri 2 kita belajar PW ANOVA, terus multiple regression, terus kayak misal ya dan masih banyak lagi kayak gitu. Dan salah satu penerapannya itu di QC, dan emang kenapa dibedakan? Karena emang di statistik industri 1 dan statistik industri 2 itu lebih mendalam statistiknya kayak gitu. Dan kalau di QC itu nanti, kan QC itu kita baru dapat di semester 4. Jadi nanti mahasiswa semester 4 itu cuma tinggal kayak review ulang tentang statistik. Jadi mereka waktu di QC itu udah siap tentang basic statistiknya kayak gitu. Sedangkan kalau di operational research-nya emang sampai 2 kali kan di teknik industri itu, di semester 4 sama semester 5. Dan emang di OR1 dan OR2 itu kita benar-benar diajarin per metode dari awalnya itu seperti apa sampai akhirnya penerapan OR di real life kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan mengenai laboratorium sistem manufaktur, kan tadi sudah dijawab mungkin mengenai mata kuliah yang mengintegrasikan semua laboratorium, yaitu perancangan industri. Tapi saya ingin menanya tentang bagaimana sih modelnya gitu, model dalam praktikum itu sendiri, apakah menggunakan suatu produk atau bagaimana? Nah, kalau misalnya pakai produk, kira-kira produknya itu apakah setiap tahunnya itu ganti menggunakan produk yang berbeda atau setiap tahunnya itu sama? Jadi mungkin ini bisa jadi sharing informasi buat kami juga. Terima kasih.
saya lab ini dari perwakilan lab LSCM karena PI diampu oleh semua lab. Jadi perencanaan industri itu untuk tahun sebelumnya di 2016 menggunakan produk dari yang dirancang waktu mata kuliah ketiga, dan untuk 2017 kemarin memakai produk AMDK. Jadi bagaimana kita merancang suatu pabrik AMDK mulai dari operasionalnya di PI 1 dan di PI 2 untuk analisa keuangannya. Seperti itu. Saya akan bertanya buat lab PSMI, ya, manajemen industri. Nah, pertanyaannya ada dua. Pertanyaan yang pertama itu saya mau bertanya praktikum yang dipegang Aslab PSMI sendiri selain praktikum perancangan industri itu apa aja ya? Kalau boleh tahu praktikumnya. Sama mau nanya, apakah pernah membuat kayak kuliah umum pada lab PSMI? Kalau ada itu temanya apa aja seperti itu. Terima kasih. Saya tahun kemarin tuh AMDK gitu, mungkin apakah tahun-tahun sebelumnya itu sama, dan modelnya apakah praktikan itu dibuat menjadi sebuah grup yang dia itu memodelkan sebagai sebuah perusahaan secara komplit atau bagaimana? Rencananya memakai motor listrik yang akan diproduksi oleh ITS sendiri. Terus untuk sistemnya nanti dibagi per kelompok, jadi per kelompok itu diwajibkan membuat laporan dan analisanya nanti dipresentasikan seperti itu. Di laboratorium PSMI itu sebenarnya tidak ada praktikum seperti laboratorium Siman atau Ergo, tapi kita lebih ke analisa seperti responsila, analisa. Jadi kita pengimplementasiannya dari keilmuan kita di UKM, biasanya seperti itu, atau di perusahaan. Terus yang kedua, kalau misalnya kuliah umum untuk saat ini belum, tapi biasanya kita mengisi untuk menjadi pemateri. Jadi kalau untuk mengadakan sendiri tuh sih ya, udah jelas atau belum, atau mungkin yang ditanya lagi? Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada asisten laboratorium PSMI. Untuk sesi pertanyaan mengenai 5 lab ini dicukupkan. Mungkin kalau ada yang mau bisa ditanyakan tadi. Semoga masih tetap semangat ya teman-teman dari TU di sini. Sebelumnya saya mau tanya, ini kalau dari teman-teman sendiri masih ada yang menjabat atau udah lengser semua? Oh, tapi ada yang himpunan, ada yang pengurus, ada yang non pengurus ya? Iya. Semoga harapannya di sini sharing dari kami tidak sekedar untuk pengurus, namun untuk non pengurus pun bisa bermanfaat. Insya Allah bisa dibuat studi banding lah dari teman-teman himpunan. Ya, mungkin langsung saja. Jadi perkenalan terkait kepengurusan saat ini. Sesi pertanyaan mengenai himpunan mahasiswa teknik industri. Apakah ada pertanyaan? Satu sesi 3 pertanyaan. Mau nanya nih, jadi kan udah disebutin bidang-bidangnya atau departemen-departemennya. Nah, sini saya tertarik karena emang di sini berbeda dengan di HMT Undip, itu ada lingkar kampus. Nah, saya menangkapnya tadi lingkar kampus itu lebih ke arah internal ya. Nah, itu program-programnya seperti apa ya Mas untuk merekatkan angkatan-angkatan yang ada di teknik industri ITS seperti itu? Tadi kan ada pencinta alam dalam salah satu unit di ITS ini ya. Nah, saya mau nanya untuk pencinta alam itu sistemnya di sini kan tadi dalam sebuah unit, apakah itu masih dalam full kontrol ketua himpunan? Jadi segala macamnya harus dilaporkan kepada ketua himpunan atau tidak? Kemudian selanjutnya, apa saja sih program-programnya dari pencinta alam tersebut? Apakah ada pendakian rutin? Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk seluruh mahasiswa teknik industri dan sebagainya? Kemudian yang kedua, lewat dari unit saya kan juga dulunya dari bidang masyarakat kan, pengabdian masyarakat. Saya mau tanya apakah di sini kan ada sosmas ya? Apakah di sini ada desa binaan dari ITS atau tidak? Mungkin kalau ada desa binaan, apa saja yang dilaksanakan di sana? Terima kasih. Saya mohon izin menjawab. Pertama terkait lingkar kampus ya, ranahnya seperti apa? Bagaimana upaya kita dalam mendekatkan antara angkatan? Pertama program kerjanya, ya tadi saya contohkan wisuda itu hajat kita bersama. Bagaimana semua angkatan itu ikut merayakan ibaratnya pelepasan bapas kita yang udah wisuda. Jadi pada umumnya wisuda di Geraha tadi di dekat kampus TI kita yang lama itu seluruh angkatan
biasanya bareng-bareng kita bawa motor, terus biasanya bawa ya sewa-sewa kendaraan berat lah, biasanya kerja sama jeep, terus truk kayak gitu, bener-bener kondisi arak-arakan kayak gitu, kita arak mereka sampai ke gedung TI. Kenapa sih itu bisa internal? Karena itu melibatkan seluruh angkatan yang ada di teknik industri ini. Itu pertama, itu sarana kita untuk perekatan angkatan. Yang kedua, program kerjanya ada cangkir. Cangkir itu cangkruan area teknik industri. Nah, kita ngadain itu buat apa? Sama tentang internal angkatan. Ya, kita mengadakan suatu ibarat kata cangkruan biasa, kita isi live musik, terus ada bazar juga. Kita mengundang, ya biasanya ada salah satu langganan yang biasanya jualan malam kayak gitu, kita undang di situ. Ya kita sekedar kumpul, kita sekedar sharing tentang kondisi himpunan saat ini seperti itu. Itu salah satu programnya. Lalu biasanya program penutup akhir himpunan itu ada IE Gathering, di mana ini internal kita tidak sebatas mahasiswa. Jadi bagaimana upaya kita untuk merekatkan mahasiswa dengan stakeholder HMTI, yaitu dosen, alumni, dan mungkin yang lainnya yang biasanya kita ajak kerjasama. Itu ada Industrial Engineering Gathering. Jadi kita biasanya melakukan suatu acara sebagai penutup program kerja himpunan. Kita adain acara bareng-bareng, sama kayak semacam pensi kecil-kecilan, tapi itu yang isi dari mahasiswa dan dosen. Jadi kita bisa mengakrabkan diri kepada dosen dan karyawan. Jadi kita lebih secara internal himpunan dan departemen itu masih ada hubungannya. Kita tetap menjalin hubungan, tidak menjadi suatu sistem yang terpisah seperti itu. Itu dari program internal. Mungkin kalau internal lainnya, ya kalau misalkan saya ngomong teknik, ya teknik pasti tidak terlepas dari suatu iklim diskusi, ya iklim diskusi, forum dan lain-lain. Nah itu ada ranahnya di internal, bagaimana upaya mereka untuk mengagitasi teman-teman anggota himpunan seluruhnya terkait agenda-agenda himpunan. Nah seperti itu, dan juga dia mensosialisasikan, oh ini loh program kerja himpunan yang bermanfaat. Seperti contoh Departemen Kesma. Nah, Departemen Kesma itu ada program kerja IE tutorial, yaitu ada tutor sebelum UTS dan UAS bagi seluruh mahasiswa teknik industri. Nah, apa sih sebenarnya peran departemen internal di sini? Bagaimana upaya mereka mensosialisasikan kegiatan tersebut agar teman-teman di sini merasa diwadahi oleh himpunan. Oh, ternyata himpunan ini bisa bermanfaat bagi seluruh anggotanya, seperti itu. Itu untuk internal. Lalu yang kedua terkait pecinta alam. Jadi kondisinya saat ini terkait pecinta alam, kegiatannya sama ya. Kalau pecinta alam pasti ngomong pernah di kader juga kan ya, biasanya ada kaderisasi juga di pecinta alam. Namun untuk saat ini di teknik industri ITS hal tersebut sudah tidak ada, dalam artian generasinya sudah saya bilang mati. Jadi kondisinya saat ini kita hanya bisa melakukan open trip saja, yang mana siapa saja yang mau ikut kita ayo berangkat kayak gitu. Kalau dulu ada semacam program kerja kaderisasi tentang pecinta alam pada umumnya kayak gitu. Nah karena hal tersebut regenerasinya cukup kurang berhasil, dalam artian tidak menghasilkan regenerasi yang SDM yang cakep. Nah sehingga kita hanya bisa melakukan open trip bagi orang yang memang hanya berminat. Itu kondisinya di HMTI ITS sekarang. Terus lalu untuk yang kedua apa mas tadi? Mohon maaf. Oh Sosma ya? Ya untuk Sosma dulu 2 tahun lalu kita ada desa binaan, tepatnya di Keputih. Itu ada desa binaan kita. Terus kita waktu itu udah 5 tahun menjalin kontrak. Dalam artian tujuan akhir kita desa itu bisa mandiri secara finansial. Kita sumbang ayam, terus mereka bisa ngolah telur kayak gitu, sehingga mereka menghasilkan koperasi. Nah namun pada akhirnya goal tersebut masih belum tercapai karena berbagai masalah eksternal lainnya. Kadang ada ayamnya yang dijual oleh pemilik desa binaannya, terus ayamnya mati, nah terus kadang telurnya dimasak sendiri kayak gitu. Nah itu sayang sekali, jadinya upaya untuk menjadikan desa binaan yang mandiri itu belum berhasil tujuan kita. Nah setelah kontrak itu tersebut, kami mulai mengkaji lagi sebenarnya keilmuan teknik industri ini cocok nggak sih diterapkan di desa binaan. Oh ternyata kurang cocok. Kita coba gali, oh kita coba di UKM.
Nah, usaha kecil menengah, oh ternyata lebih banyak keilmuan teknik industri yang bisa diterapkan di sana. Nah, akhirnya pada kontrak kita kemarin sudah habis dengan desa tersebut, kita beralih ke UKM. Nah, sampai saat ini progresnya yaitu ada salah satu UKM yang memang terbantu dengan adanya kehadiran Departemen Sosma di sini. Nah, kita bekerja sama dengan Aslab. Nah, kemarin itu dapat salah satu UKM tentang sirup, jadi mereka bermasalah di SOP, Standard Operation Procedure dalam pembuatan sirup. Nah, kita meminta bantuan dari teman-teman Aslab IPSK tadi, karena mereka ada mata kuliah TTC ya, yang itu mempelajari tentang proses waktu kerja. Nah, kita bisa mengaplikasikan keilmuan teknik industri di sana. Nah, pada dasarnya karena di ITS ini kita sebagai himpunan diberikan ranah keprofesian, jadi di sosmanya memang kita mengkaji bagaimana sih keilmuan teknik industri ini bisa ada di masyarakat dan mereka merasakan manfaatnya. Untuk masalah sosmas yang lain, kita juga ada pengajaran sebenarnya, pengajaran untuk teman-teman di SD kayak gitu. Dulu di SD, namun sekarang ada semacam tempat tertentu kita mengajar di suatu musola sama balai RW. Nah, kayak gitu kita melakukan pengajaran rutin 1 minggu sekali di sana. Ya, kita pengabdian secara langsung karena kita udah nggak punya desa binaan kayak gitu. Kalau dulu udah jadi satu, kita aplikasi teknik industri, kita melakukan pengajaran juga di sana. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terus yang ketiga terkait pengembangan mahasiswa baru ya. Terkait pengembangan mahasiswa baru, sampai sekarang sebenarnya ada beberapa masalah di ITS, terutama di dalam hal pelaksanaan. Jadi sempat dulu ada, ya ini sekedar sharing juga ya, sempat dulu ada semacam surat pernyataan yang menyatakan tidak boleh adanya kegiatan non akademik di semester 1. Nah, itu tujuannya sebenarnya karena dulu ITS emang mayoritas departemennya dikenal kaderisasinya yang cukup keras lah, dalam artian seperti itu. Ya sebenarnya pada intinya kita nggak ada fisik, nggak ada sama sekali, kita cuma melatih bagaimana sih pola pikir mereka. Kalau di TI sendiri sama halnya, kita lebih melatih ke pola pikir bagaimana sih mahasiswa baru tersebut bisa mengambil keputusan dengan cepat, mempunyai nilai inisiatif, adaptif yang bagus seperti itu. Untuk detailnya kita ada grand design kaderisasi sebenarnya. Kita ada grand design kaderisasi itu sudah ada tahap sekian mahasiswa barunya harus seperti apa, tahap sekian mahasiswa barunya seperti apa, dan ada nilai-nilai yang harus kita sampaikan. Toolsnya banyak, jadi kalau misalkan saya sampaikan di sini. To burn than it is to heal. Out in the cold you've been, I begged you to come back in, but I can't do this again. I can't keep you from harm, but I'm set on fire to keep you warm. I can't go on and on, setting fires to keep you warm. I can't keep you from harm, but I'm set on fire to keep you warm. Keep you warm. Answers I don't want to hear. Chest to chest with you, I'm staring into a mirror. Out in the cold you've been, I begged you to come back in, but I can't do this again. I can't keep you from harm, but I'm set on fire to keep you warm. I can't go on and on, setting fires to keep you warm. I can't keep you from harm.
not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come on. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come on. No one but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come on. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Maybe we don't need no reason. You can kill the lights, you can draw the blinds. My heart shackled down, bound to your bed. Can you stay a while? Keep me by your side. Fill my scattered heart, fix me, I said. We could lay here underneath the river. If you stay, if you stay, we could sleep here underneath the river. If you stay, if you stay, we could go home. We could go home.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted for someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are, show them we are, let's show them we are, show them we are. Let's show them we are better. We were staying in Paris. Let's show them we are better. Let's show them we are, show them we are, let's show them we are, show them we are. Let's show them we are better. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. We were staying in Paris. 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 Let's show them we are better. We were staying in Paris. Let's show them we are better. Let's show them we are better. If we go down, let's show them we are better. If we go down, let's show them we are better. If we go down, let's show them we are better. Let's show them we are better. I'd be lying if I said there weren't demons in my head, and I was honest when I said the angels want control instead. I've been disappointed and let down, giving to the moment we just found, breaking through the walls that she let down. Broken pieces won't fit forever. I don't really know who to count on, giving to the moment is just wrong, bathing in the love till it's all gone. I won't let you go. But I'm hollow and you're broken, and this love won't match up right. But I'm hollow and you're broken, and this love won't match up right. It won't match up. They don't even gotta know what's up. Staying low key, fake people gonna front. Yeah, we all need one thing: to be loved and to be adored. Oh, no, 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 no. I've
been disappointed and let down. Gave into the moment we just found. Breaking through the walls that she let down. Broken pieces won't fit forever. I don't really know who to count on. Giving to the moment is just wrong. Bathing in the love till it's all gone. I won't let you go. But I'm hollow and you're broken, and this love won't match up right. But I'm hollow and you're broken, and this love won't match up right. It won't match up. To the moment we just found. Breaking through the walls that she let down. Broken pieces won't fit forever. I don't really know who to count on. Giving to the moment is just wrong. Bathing in the love till it's all gone. I won't let you go. But I'm hollow and you're broken, and this love won't match up right. But I'm hollow and you're broken, and this love won't match up right. It won't match up. Ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. It's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go, 'cause we'll be home before we know. I wanna hear you singing, hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. To. We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. It's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. Don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mom, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Don't stress your mind. Hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mom, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. We coming home
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are, show them we are, let's show them we are, show them we are. Let's show them we are better. We were
Semuanya. Kumpul dulu dong, kumpul. Ya teman-teman dari Undip, tolong kembali ke tempatnya masing-masing ya. Halo. Gimana hari ini teman-teman? Ada seneng nggak? Enak kan makanannya enak kan? Ini makanannya enak kan? Habis kan? Iya, habis profit. Banyak banget ya? Duduk. Ayo, kami akan menanyakan seputar kegiatan hari ini kepada kalian semua. Teman-teman selama di Bali senang nggak? Jangan siap saudara. Itu dong jawab. Oke, ya udah kalau kayak gitu kita bakal tarik 2 orang buat mereview semua kegiatan kita di Bali. Review, John. Ayo ada request. Siapa nih? Perhatian sama KKL kita. Santo, hari ini ngapain aja di Bali? Makan, tidur, ada Tara, udah pulang, foto-foto. Yang paling berkesan itu ngapain? Yang itu sama Bokandi. Bokandi mana Bokandi? Dalam, Bokandi lagi mana? Bokandi emang kenapa? Nah, lucu. Simpan dulu. Bokandinya tuh lucu, pertama, terus asik. Jadi kalau di dalam bis itu jadi nggak garing. Yang paling lucu itu apa? Kalau kita belok kiri, no ya. Kalau belok kiri no, kalau belok kanan itu A. Jadi kalau ada belokan teriak no, kalau belakang itu A. Terus kita di dalam bis juga ada biduan terbaik, namanya Fauzi Hermawan. Fauzi disebut dia biduan terbaik di dalam bis satu. Sana Bu Fauzi. Oke, sambutan kedua adalah dari Sakura. Aku megang bulan omongnya. Jangan lupa ya nonton story-nya di story-nya dulu. Makasih. Lagi dong. Apa lagi ya? Hari ini sampai di mana? Hari ini serunya kita coba. Terus ya udah. Gue sih. Apa sih? Mantap. Nah, kalau betul Hai, mana ini? Wah, yang berarti yang tepuk tangannya keras berarti di bis saya. Oke, luar biasa ya. Selamat malam semuanya dari Undip, dari Fakultas Industri ya. Oke, teknik industri. Luar biasa malam ini bisa berkumpul semuanya. Tidak ada yang tinggal di hotel kan? Semuanya berada di dalam perkumpulan ini ya. Jadi malam yang cerah ini semoga Tuhan selalu melindungi. Acaranya akan dimulai dan saya akan serahkan kepada pihak panitia. Oke ya Mbak ya. Karena berbeda kalau misalnya ngomong di depan banyak orang sama di dalam bis. Beda bayarannya ya. Oke. Jujur. Dimana yang terdepan staffnya itu orangnya diam-diam gitu. Diam-diam, tahu-tahu pipis gitu kan. Gitu.
Yang terbelakang itu staffnya orangnya orangnya suka bercanda gitu. Iya. Omongannya lembut-lembut gitu. Contohnya, sampai kemarin kejadian di daerah Surabaya, aki meledak gitu. Saking lembutnya. Oh iya, bau aki gitu. Kalian bayar 1,5 juta hanya untuk perjalanan saja kan? 1,5 juta perjalanan plus H2SO. Kira-kira udah siap nih mau stand up? Oh, udah mulai. Nah, teman-teman nikmatin aja stand up dari Wahyu Agung. salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Denny dan teman-teman sekalian yang saya seorang wanita cintai yang pada dasarnya mempunyai 1000. Perkenalkan dulu ya, perkenalan gitu. Kita perkenalan kalau pakai bahasa Indonesia terlalu mainstream gitu kan. Kita coba untuk mencampurkan beberapa bahasa di dunia ini. Cuma 3. Bentar. Ayo, 1, 2, 3. Annyeonghaseyo. Watashi wa Agung desu. Agung. Wahyu. Watashi wa Wahyu desu. Kamsahamnida. Perkenalan, nama saya Wahyu ya. Tadi udah disebutkan di pertama. Saya lahir dari sepasang suami istri yang salah satu pekerjaannya adalah seorang polisi. Dimana di saat kita terlahir dari seorang polisi, kita pasti akan dipikir oleh orang, pasti pendidikan di keluarga polisi itu keras gitu kan. Setiap hari push up, sit up, pull up, lari gitu kan. Ternyata tidak gitu. Di asrama selama 12 tahun selama 12 tahun kalian hanya hidup. TK belum mengenal arti kata cinta. Kalian tahu nggak sih cinta itu apa? Cinta adalah sebuah perasaan yang ada di dalam otak kalian yang menstimulasi seluruh tubuh kalian untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak nalar. Definisinya cinta itu gitu. Dimana kalian tuh mau diperbudak oleh seorang wanita yang pada dasarnya mempunyai 1001 cara untuk menaklukkan para lelaki gitu. Contohnya saja nih. Sabar ya Mas ya. Contohnya saja nih, kisah percintaan yang ada di Indonesia. Banyak yang memegang alih cinta adalah wanita. Contohnya,
Kalian pacaran. Pacar kalian marah kan? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Siapa? Walaupun cowok itu benar, cowok tuh pasti akan salah. Siapa tuh? Siapa tuh? Oh ya, ini ada teman saya, contoh aja nih, teman dari kampus mana ya, lupa saya. Magelang, dia tuh dari Magelang asalnya. Enggak tahu namanya siapa, Ega kalau nggak salah siapa. Dia tuh punya pacar gitu kan. Mantan. Dia punya mantan gitu. Mantan pacar ya. Pas saat dulu tuh dia mengorbankan perkuliahannya untuk menyusul pacarnya yang ngambek gitu kan ke Magelang. Dan akhirnya dia putus. Betapa butuhnya manusia itu kan. Dia mau diperbudak. Aku marah. Terus dia, iya sayang, aku ke Magelang sekarang deh. Magelang gitu. Sampai sana putus, percuma gitu kan. Kalian menempuh jarak kurang lebih 3 jam. 4 jam. Kurang lebih 4 jam dari Semarang ke Magelang hanya untuk diputusin gitu kan. Itu nggak guna gitu loh. Mana orangnya? Nggak ada kan? Oh makasih kak ya. Gitu. Nggak guna gitu loh kalau pacaran seperti itu. Terus saat sekarang kan lagi booming-boomingnya anak SD pacaran, tau nggak? Yang kelas 5 SD melakukan percobaan bunuh diri. Kelas 5 SD melakukan percobaan bunuh diri karena ditolak oleh sang kekasih gitu. Kelas 5 SD, dimana saat kita kelas 5 SD kita hanya bisa sarapan disuapin gitu. Iya sih, gitu. Suapin gitu, dicebokin gitu kan, cebok-cebok bau gitu, cebokin, terus makan disuapin, sarapan disiapin gitu. Dan dia udah mengenal cinta gitu, sangat berjijikan gitu kan. Terus udah naik SMP, ini jujur aja, di sini kita jujur aja gitu. Di SMP aku udah punya pacar gitu. Nah, itu punya pacar kelas 1 SMP gitu. Saat masuk SMP, langsung aku punya pacar gitu. Entah kenapa tuh emang saat SMP person aku tuh sangat indah gitu. Menawan, cakep. Itu sebelum mengenal kerasnya kehidupan tuh akan terbentuk seperti ini gitu. Di saat SMP aku punya pacar gitu. Dia cantik, berjilbab, dari agama yang bener-bener gitu kan. Satu hari pacaran gitu, SMS-an, ih sayang lagi apa? Udah makan belum? Ya udah makan. Terus malamnya ditelepon sama orang tuanya ya, angkat. Kan, halo? Ya halo, ya, halo, assalamualaikum. Oke, lagi apa nak? Gitu kan? Oke. Durung. Aduh, banget remisi si Aduh. Oh siap. Aku orang yang tadinya karena beli biu dan apa salah? Aku merinding gini. Di saat SMP itu ditelepon orang tuanya. Halo nak. Oh iya, ini siapa ya? Saya orang tuanya S gitu. Orang tuanya Bunga. Oh iya pak, ada apa? Kamu jangan pacarin anak saya ya. Anak saya masih kecil. Oh siapa? Iya maaf, saya salah gitu. Karena terdidik dari keluarga polisi, kita harus
menerapkan tanggung jawab yang besar dengan tindakan kita. Iya Pak, saya salah, maaf. Tutup nih, teleponnya tutup. Terus zaman SMP kan, kalian tahu gak sih nomor tidak dikenal? Kalian tuh Pak ya berarti? Nomor tidak dikenal gitu kan? Tahu Pak. Saya telepon balik tuh bapaknya tuh. Halo Pak, pas dulu kan zamannya teroris gitu ya. Saya teroris. Rumah Anda saya bom. Dalam hitungan ketiga, rumah Anda hancur. 1, 2, 3. Tak pateni. Tak pateni. Tak matiin gitu. Dan esoknya, anaknya pindah sekolah. Itu lucu loh sebenarnya. Itu lucu loh, serius. Harusnya itu lucu loh. Itu punchline-nya tadi. Itu punchline-nya. Tepuk tangan tuh buat saya. Tepuk tangan buat saya, oke. Tepuk tangan buat saya. Gak. Terus gak. Mau. Gak. Ya, sekian, maaf ya kalau gak lucu ya. Lucu ya. Besok akan saya latih lagi gitu pembicaraan kata saya. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ini. Tepuk tangan dong buat Wow. Where should we run to? We got the road in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go, 'cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mom, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. To. We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go. Don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mom, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Stress your mind. Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mom, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind.
stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Oh, take a step back for a minute into the kitchen. Floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So